हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मु तुम टुकुना सार। आज आम अष्टम श्रेणी संस्कृत बहिर साधु गोपाल कृष्ण विषयटीर क्वेश्चन आंसर आज आम करवा। गत थर पिला आम ये साधु गोपाल कृष्ण विषयटी को भल भाव बुझीलु आ समस्त अर्थ आउ संपूर्ण रूपे आम ओडिया रे अनुवाद करूँ आउ स्टोरी को संपूर्ण रूपे बुझीलु। आज आम यही पाठटीर अभ्यास कार्य आज आम सब करवा, क्वेश्चन आंसर सब करवा। ठीक अच्छे, चलतु पिले आम अभ्यास कार्य को स्टार्ट करवा। देखु पिले, तुम एक नंबर देती एक पदेन उत्तर कुरुत, गोटे पदर उत्तर लेख। कौन कही क नंबर पिले देख, कह परीक्षा कर्तुं चिंतित बान। प्रश्न कौन देती, कह परीक्षा कर्तुं चिंतित बान, तार अर्थ कौन पिले? किए परीक्षा करने चिंता कले है। क नंबर कौन देती, कह परीक्षा कर्तुं चिंतित बान, तार अर्थ किए परीक्षा करने चिंता कले। आम गोटे पदर उत्तर देवा, ताले किए करते पिले, किए परीक्षा करने चिंता करते? शिक्षक। तेणु लिखा कह बदल आम कौन लिखा, शिक्षक। शिक्षक परीक्षा कर्तुं चिंतित बान। ठीक अच्छे पिले। तार ख नंबर कौन देती पिले देख, ये छात्रा किं लिखित्वा दर्शितवन्तः, तार अर्थ कौन? छात्र माने कौन लिखि देखाइले, कौन लिखिक देखाई पिले? शिक्षक से प्रश्न लिखी कलापटार आम पढ़ी विषय पढ़ला बेलू बुझीलु आम। तेणु पिला कौन देते उत्तर देते, ताहले कौन हम? छात्रा किं लिखित्वा दर्शितवन्तः लिखे गोटे उत्तराणी। ग नंबर क्वेश्चन कौन देती पिले देख, शिक्षक कृष्ण फलके कान लिखितवान, तार अर्थ कौन? शिक्षक कलापटारे कौन लिखिले, कौन लिखिले आम पढ़ी पिले। शिक्षक कौन लिखुले कलापटारे? प्रश्न गुड़ाक लिखुले, हाँ ना नहीं? तेणु ये लिख शिक्षक कृष्ण फलके कान, कान बदल तुम कौन लिख, प्रश्नानान है। ठीक अच्छे। तापर घ नंबर देती पिले देख, गोपाल कस्य समीपं गतवान, गोपाल कहा पाखक गले। तापर ओ नंबर देती गोपाल से मुखम किं अभावत, गोपालर मुह कौन हो गला। तापर छ नंबर केन शिक्षक संतुष्ट है। एरा सब आम आज कौन प्रश्न उत्तर करवा। देखो पिले, तुमर क नंबर देती कह परीक्षा कर्तुं चिंतितवान, तुम लिख कौन उत्तर लिख कौन, शिक्षक। डाण साइड में उत्तर दिखाई पिले है। लिख गोटे कह परीक्षा कर्तुं चिंतितवान, लिख उत्तर शिक्षक परीक्षा कर्तुं चिंतितवान। तापर ख नंबर लिख पिले छात्रा किं लिखुता दर्शितवन्तः है। अर्थात कौन ना छात्र माने कौन लिखि देखाइले, लिख उत्तर लिखि, तेणु लिख ख नंबर उत्तराणी। छात्रा उत्तराणी लिखित्वा दर्शितवन्तः। तापर ग नंबर देती शिक्षक कृष्ण फलके कान लिखितवान। ठीक अच्छे, अर्थात शिक्षक कलापटारे कौन लिखिले। ठीक अच्छे, तुम उत्तर कौन लिख, ग नंबर लिख प्रश्नान। ठीक अच्छे, तार अर्थ कौन? उत्तर लिख प्रश्नान, शिक्षक कृष्ण फलके प्रश्नान लिखितवान। ठीक अच्छे। तापर घ नंबर देती गोपाल कस्य समीपं गतवान। ठीक अच्छे, गोपाल कहा पाखक गले है। गोपाल कहा पाखक गले ना शिक्षक पाखक गले, हाँ ना नहीं? तेणु लिख गोपाल शिक्षक समीपं गतवान। यदि कस्य बदल तुम लिख पिले शिक्षकस्य। ठीक अच्छे। देख डाण पटे देती शिक्षकस्य लिख। तापर ओ नंबर देती देख, गोपाल से मुखं किं अभावत, तार अर्थ कौन पिले? गोपालर मुह कौन हो गला है। कौन हो गला गोपालर मुह ना आम पढ़ी गोपालर मुह मलिन पड़गला है। तुम लिख गोपाल से मुखम म्लानम अभावत। ठीक अच्छे, कौन लिख म्लानम अभावत लिख। ठीक अच्छे। तापर केन शिक्षक संतुष्ट, च नंबर कौन देती प्रश्न पिले, केन शिक्षक संतुष्ट, ये तार उत्तर लिख कौन, सत्य वचन है। सत्य वचन शिक्षक संतुष्ट है।
এই କେନ ବଦଳରେ ଲେଖିବ ସତ୍ୟ ବଚନେନ। ସତ୍ୟ ବଚନେନ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏକ ପଦିନ ଉତ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ପଦର ଉତ୍ତର ସବୁ ଲେଖିଲୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ନା 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର 1 ନମ୍ବର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ହେଲା। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରୟତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦେଖ ପିଲେ, କରୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ ଜ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତଳେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ତୁମେ ଏଇ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଟା ଲାଗିବ ହେଲା ସବୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ, ତୁଭ୍ୟମ୍, ତବ୍, ଜୁୟମ୍, ତୋୟା, ଜୁଷ୍ମାସୁ, ତୋଇ, ତବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଭଳି ସବୁ ଦେଇଛି କ ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥଂ ପ୍ରସ୍ତୁତାଃ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଠି କ'ଣ ଜୁୟମ୍। କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲେ ଜୁୟମ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଜୁୟଂ ହେଲା, ଜୁୟଂ ଲେଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଲେଖିବ ଜୁୟଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥଂ ପ୍ରସ୍ତୁତାଃ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ଅତ୍ର ଆଗଛଃ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଅତ୍ର ଆଗଛ। ତୁମର କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମ୍, ତୁମ୍ ଅତ୍ର ଆଗଛ ହେଲା। କ'ଣ ହେବ ଏଠି ତାହେଲେ ଖ ନମ୍ବର ହେବ ତୁମ୍। ତ ଅଫଳା ତୋ, ତାପରେ ମରେ ହଳନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ୍ ଅତ୍ର ଆଗଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଖ ନମ୍ବରଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ ନମ୍ବର। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ତୁ ସମ୍ୟକ୍ ଲିଖିତମ୍। ଗରେ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ଆମେ ଏଠି ଗରେ, ଗରେ ଲେଖିବା ପିଲେ ତୋୟା। ତ ତୋୟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୋୟା ତୁ ସମ୍ୟକ୍ ଲିଖିତମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଦେଖିବା। ଘ ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଇ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ଏକଂ ପୁରସ୍କାର ଦାତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଏକଂ ପୁରସ୍କାର ଦାତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ତୁଭ୍ୟମ୍, ତୁମକୁ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କିଏ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ କହିଥିଲେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁଭ୍ୟମ୍, ତୁ ଭରେଇ ଫଳା ଭ୍ୟ ତାପରେ ମ, ତୁଭ୍ୟମ୍ ହେଲା। ଘରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁଭ୍ୟମ୍ ଏକଂ ପୁରସ୍କାର ଦାତୁମ୍ ଇଚ୍ଛାମି। ଓ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ଏସହ ଗୋପାଳଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କ'ଣ ହେବ ଓ ନମ୍ବରଟା ଜୁଷ୍ମାସୁ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁଷ୍ମାସୁ। ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ, ତୁମେ ଲେଖିବ ହେରେ। ତାପରେ ଛ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ ଆରେ ଗୋପାଳ, ଅରେ ଗୋପାଳ ମୁଖଂ କିମର୍ଥଂ ମ୍ଳାନ ଦୃଶ୍ୟତେ। ଆରେ ଗୋପାଳ, ତୁମ ମୁହଁଟି କାହିଁକି ଏତେ ମଳିନ ଦେଖାଯାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଅରେ ଗୋପାଳ, ଏ କ'ଣ ଲେଖିବ ଛ ନମ୍ବରରେ ତବ ମାନେ ତୁମର ହେଲା। ତେଣୁ ଛ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଛ ନମ୍ବରରେ ତବ ଲେଖିବ। ଅରେ ଗୋପାଳ ତବ ମୁଖଂ କିମର୍ଥଂ ମ୍ଳାନ ଦୃଶ୍ୟତେ, ତେଣୁ ତବ ହେବ ହେଲା। ତୁମର ମୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ କ'ଣ ମଳିନ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଏ ପଚାରିଥିଲା ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ତବ, ଚରେ ହେବ ଉତ୍ତର ତବ। ତାପରେ ଛ ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ, ଏସହ ପୁରସ୍କାର ଡ୍ୟାସ୍ ଏବ। ତାର କ'ଣ ଛ ନମ୍ବରରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ତୁମର ଅଟେ, ଏସହ ପୁରସ୍କାର ତବ ଏବ ହେଲା। ଏହି ପୁରସ୍କାରଟି ତୁମର ହିଁ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ପିଲେ ଛ ନମ୍ବରରେ ତବ ହେଲା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତବ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଛ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ତବ ହେବ, ଛ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ତବ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଜ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅତଃ ଅହଂ ଅତୀବ ସ୍ନେହାମି। ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ତୁଇ, ଅହଂ ଅତଃ ଅହଂ ତୁଇ ଲାଷ୍ଟଟା ପିଲେ ହେଲା। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ଜ ନମ୍ବର ତୁଇ ହେବ। ଅତଃ ଅହଂ ତୁଇ ଅତୀବ ସ୍ନେହାମି।
ठीक अच्छे पिले। क नंबर कौन हम जोयंग हम, ख नंबर हम त्वम, ग नंबर हम तुया, घ नंबर हम कौन तुभ्यम, ओ नंबर हम जुष्मासु, च नंबर हम तब, छ नंबर हम तब, आउ लास्ट शेष जर हम तुई। ठीक अच्छे 2 नंबर पूरा क्लियर हो गला पिले क्वेश्चन आंसर। बर्तमान देखिए आम 3 नंबर। 3 नंबर पिले देख मातृभाषा अनुवाद कुरुत अर्थात मातृभाषा कौन अनुवाद कर। देख पिले कौन नंबर देती प्रिय शिष्या जोयं परीक्षार्थं प्रस्तुता। एतार यदि हम ओडिया अनुवाद कले कौन लिखा प्रिय शिष्य माने तुम्हें माने परीक्षा पाई प्रस्तुत कि। ख नंबर देती अरे गोपाल तुम अत्र आगछ, तार अर्थ हम कौन लिखा ओडिया रे अरे गोपाल तुम्हें एठाकू आस। ठीक अच्छे क नंबर ख नंबर ओडिया अनुवाद हो गला पिले। तापर ग नंबर देखिए देख पिले तापर ग नंबर कौन देती तुभ्यम एकं पुरस्कार दातुम इच्छामि। यार ओडिया अनुवाद कले कौन हम तुमको गोटे पुरस्कार देवाकू इच्छा करुच्ची। किए कही पिले या शिक्षक कही क्या गोपाल को हाँ ना नहीं तेणु तार ओडिया तो कौन हम तुमको गोटे पुरस्कार देवाकू इच्छा करुच्ची। ठीक से घ नंबर कौन हम एसह परीक्षा सम्यक लिखित बान। ओडिया तो आम कौन लिखिपर यही परीक्षा बहुत भल लिखिं है। ठीक अच्छे तापर ओ नंबर तब मुखं किमर्थं म्लान दृश्यते। तम मुह कहीं मलिन देखा जाउछि। तम मुह कहीं मलिन देखा जाउछि। ठीक अच्छे लिखिपर ना नहीं ओ नंबर। तापर हम देखिए पिले देख पिले च नंबर कौन देती अतः अहं तुई अतीव स्नेहामि। अर्थ कौन ओडिया पिले एणु मु तुमको बहुत भल पाए हाँ ना नहीं यहाँ। 6 नंबर पिले लास्ट देख सर्वे चिरकालं त्वा स्मरिष्यन्ति। अर्थ कौन पिले ओडिया अर्थ आम जब ओडिया अनुवाद करवा लिखा सर्वे माने समस्ते है समस्त तू चिरकाल स्मरणीय हेबु। एटा किए कही ना शिक्षक कही गोपाल को हाँ ना नहीं सब अनुवाद हो गला पिले 6 पर्यंत थी आमर। बर्तमान देखा पिले आम 4 नंबर है 4 नंबर कौन देती देख शुद्ध पद रचयत शुद्ध पद लेख। ठीक अच्छे उदाहरण जमीक कि कहल बा ताकू लिखाई बालक माने अलट पालट लिखाई आम ठीक से लिखा। ठीक अच्छे देख पिले 1 नंबर देखिए देख लबी ए दा लबी ए दिया आम लिखा विद्यालय। ठीक से लिखिले कौन लिखा विद्यालय लिखा। ठीक अच्छे देखो बर्तमान पिले 2 नंबर देखा न बा चिंती है जब शुद्ध भाव लिखा ठीक से लिखा चिंतितवान हम। ठीक से 3 नंबर देख थिक बतंत कौन लिखा कथित बंत। 4 नंबर देख द घा उ यट त कौन लिखा आम उद्घाटयत। 5 नंबर देख निउतरा ये लिखिले कौन लिखा उत्तराणी। 6 नंबर देख पिले क्रुगोल स्नपा लिखा आम गोपाल कृष्ण। ठीक अच्छे पिले 4 नंबर सब क्लियर है पिले शुद्ध पद रचयित लिखिल उदाहरण जमी कही बर्तमान को कल बा देती बालक हो। ठीक से कही हल बी ये या लिखाई कौन हम विद्यालय है मुझे कहीदेली यहाँ 4 नंबर। बर्तमान देखा पिला 5 नंबर। ठीक अच्छे ये 5 नंबर विषय देखिए कौन देती विषयानुसार स्तंभ मेलन कुरुत विषय अनुजाई स्तंभ मिलाओ है। ये बहब छात्रा गोपाल तोई ये क्या हम वो लिखा ये बहबटा क्या हम पिले बहब हम प्रस्तुतता। ठीक अच्छे हम छात्रा 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 सहित ही हम गोपाल कौन हम हाँ दातुम इच्छामि। ठीक अच्छे तापर तुई मुखम
ତୋଭ୍ୟମ୍ ସ୍ନେହାମି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଷୟ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କରିବା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କୁରୁତ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ଠିକ୍ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ଦେଇଛି ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ଜୁୟଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥଂ ପ୍ରସ୍ତୁତଃ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଜୋୟଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥଂ ପ୍ରସ୍ତୁତାଃ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ତୁମ ଅତ୍ର ଆଗଛତୁ। ହେଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମ ଅତ୍ର ଆଗଛତୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ତଳେ ଗାର, ତେଣୁ ତୁମ ଅତ୍ର ଆଗଛ, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସ ହେବ, ଆଗଛତୁ ହେବନି, ଆଗଛ ହେବ ନା ନାଇଁ। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ଯୁଷ୍ମାଭି ଗୋପାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯୁଷ୍ମାଭି ହେବନି, ଯୁଷ୍ମାସୁ ହେବ, ଯୁଷ୍ମାସୁ ଗୋପାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ତବ ଅତୀବ ସ୍ନେହାମି। ହେଲା ଏ କ'ଣ ହେବ ତବର କ'ଣ ହେବ, ତବ ବଦଳରେ ଲେଖାଯିବ କ'ଣ ନା ତୁଇ। ହେଲା ତୁଇ ଅତୀବ ସ୍ନେହାମି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ତୁଇ। ଠିକ୍ ଅଛି ଘ ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା ଆମେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ଏଇ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ସର୍ବେ ତ୍ୱଂ ସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି। ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତ୍ୱଂ ବଦଳରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ ନା ତ୍ୱାଂ ହେବ। କ'ଣ ହେବ ରେ ତ୍ୱାଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ୍ୱାଂ ଲେଖିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବେ ତ୍ୱାଂ ସ୍ମରିଷ୍ୟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ୍ୱଂ ବଦଳରେ କ'ଣ ହେବ ତ୍ୱାଂ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ପିଲେ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, 6 ନମ୍ବର ସରିଲା। 7 ନମ୍ବର ଅଛି ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ହଁ 7 ନମ୍ବର ଅଛି ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ମାନେ ଏଇ ପଠନ୍ତି ସ୍ମକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ, ଗତବାନକୁ ନେଇକି ଲିଖିତବାନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ, ଅହମ୍ ତବ ୟାକୁ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ ପଠନ୍ତି ସ୍ମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ତେ ସଂସ୍କୃତଂ ପଠନ୍ତି ସ୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଗତବାନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ରାମ ଅରଣ୍ୟଂ ଗତବାନ, ରାମ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲେ। ହଁ ନା ନାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଲିଖିତବାନ, ପିତାମହ ଗଳ୍ପଂ ଲିଖିତବାନ। ହେଲା ତାପରେ ଅହମକୁ ନେଇକି ଅହମ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଅହମ ଅତ୍ର ପଠାମି, ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଅହମ ଅତ୍ର ପଠାମି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ତବ, ତବକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଲେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ସଂସ୍କୃତରେ, ତବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ କିମ୍, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। 7 ନମ୍ବର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା ପିଲେ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କେମିତି କଲୁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କୁରୁତ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥମ, ଏଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥମ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ପିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ ମିଶିକି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥମ ହେଇଛି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା କେମିତି, ପରୀକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ। ସେମିତି କପି, କହ ଯୁକ୍ତ ଅପି, କପି। ପୁରସ୍କାରମ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ପିଲେ, ପୁରହ ଯୁକ୍ତ କାରମ। କିମର୍ଥମ, କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନମ, ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କନମ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଆମର ଅତୀବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତୀବ କେମିତି ହେଇଛି ରେ, ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ ମିଶିକି ଅତୀବ ହେଇ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ଆମେ। ଇତସ୍ତତ, ଇତଃ ଯୁକ୍ତ ତତଃ। ହେଲା ଇତଃ ଯୁକ୍ତ ତତଃ ମିଶି କ'ଣ ହେଲା ଇତସ୍ତତ ହେଇଛି। ବା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ଯଦି କରିବା ଇତସ୍ତତର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଆମେ ଇତଃ ଯୁକ୍ତ ତତଃ।
ठीक अच्छे पिले। तापर बर्तमान देखा आम पिले 9 नंबर। ठीक अच्छे देखु पिले बर्तमान आमर 8 नंबर पर्यंत आम बही रे प्रश्न देछि 9 नंबर नहीं पिले। ठीक अच्छे तब कौन देछि पिले देखु देख तब कुर्ते करणीयम तुम काम दिखाई देख ये उच्चे पठत लिखत च बड़ पाटे पढ़ एवं लेख देछि पिले। देख विभक्ति एक वचन द्वितीय वचन है आउ बहुवचन सब देछि ना नहीं। प्रथमा विभक्ति त्वम द्वितीय वचन जुबाम जुयम द्वितीय त्वाम त्वा जुबाम बाम जुस्मान बह। ठीक अच्छे तुम जुबाम जुयम तुम ता जुबाम बाम जुस्मान बह एरा सब देछि पिले। एरा सब तुम प्रैक्टिस करिवो। ठीक अच्छे आज आमर पिला ने सब क्वेश्चन आंसर आज आम सब समाप्त कलु। आशा करुँच पिला ने भिडियोटी को आपण मानकु भल लगी जदि जो मैंने मो चैनल नुआ आसछ दयापूर्वक मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं निज सांगसाथी मानकु मध्य शेयर करंतु जहाँफल कि से किसी शिखिपारे। आज पिले एतिकी नेक्स्ट वीडियो रे आमे किसी नुआ वीडियो नहीं कि आसीबा। आज रहुची धन्यवाद।